जिंदगी की लंबी सड़क पर भागते दौड़ते किरदार जो अपनी जरूरतों की तकमील में रोज जोर आजमाई करते हैं, मगर शाम होते ही मर जाते हैं और थके हारे जिस्मों को फिर से नए दिन के लिए तैयार करते हैं। करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों की चक्की भी ठीक अंदाज में नहीं काट सकते, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि दूसरा रुख एक ऐसे पहलू की जानिब तवज्जो दिलाता है जहां कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जरूरतों के पहाड़ तले दबे हुए तबके को मुस्कुराहटें देने के लिए न सिर्फ कोशा हैं, बल्कि कामयाबी के साथ मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की काविशों से मुज़य्यन एक इदारा क्योर पाकिस्तान वेलफेयर भी है। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर में ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक मुद्दत से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, उनका तोहफा है अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोशिशों और काविशों का सेहरा पाकिस्तान के होनहार सपूत सीरत अब्बास जैदी के सर जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की बुनियाद रखी। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर क्या है और इसकी बुनियाद कब रखी गई, इसे बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, इस हवाले से सीरत अब्बास बताते हैं। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का जो हमने जो स्टैब्लिश की वो 2015 में स्टैब्लिश की और इसको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हमने इसका बुनियाद रखी और इसमें जो बनाने वाले हैं वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और ख़ासतौर पर यंगस्टर्स इसमें शामिल हैं। इस इदारे का जो बुनियादी मकसद था वो उन बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटेट करना है जो कि ऑर्फन हैं, जो सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही हैं या वो बच्चे जो इस वक्त ऑर्फन होम्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके जो बेसिक नीड है जिसमें उनकी एजुकेशन है या उनके मेडिकल के जो अखराजात हैं, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ज़्यादातर उस सेक्टर के अंदर फोकस करती है, क्योंकि ये बुनियादी दो ऐसे फोकस हैं जो हर बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं। हर बच्चे को तालीम भी चाहिए और हर बच्चा बीमार भी होता है, और ये दो ऐसे एक्सपेंस हैं जो एक सिंगल मदर के लिए या फिर किसी भी ऐसी फैमिली के लिए जो डिप्राइव्ड है वो बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर पर। तो क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ने इस चीज़ को फोकस किया कि हम इनके अखराजात और उनकी किफ़ालत के प्रोग्राम्स को लॉन्च करें, जो कि हम बखूबी 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और इसकी जो बुनियादी वजूहात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इस वक्त महंगाई है, जो हालात जिस तरह से ख़राब हैं, उन हालात के लिए हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी फैमिली के लिए इन चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम उस चीज़ में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो हम एक प्राउड पाकिस्तानी के थ्रू अपने इस किरदार को पिछले 5 सालों से बखूबी अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चेंज ला सकें। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का बुनियादी मकसद सेहत, तालीम और भूख है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इन बुनियादी जरूरतों से महरूम होते हैं। ताहम इस बुनियादी मकसद में कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन शोबों में ये इदारा काम करता है, इस हवाले से उन्होंने बताया। पूरा इदारा इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेस पे कायम है और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी जो हिजरत करके पाकिस्तान से यहाँ पे आके मुस्तकिल सेटल्ड हैं और कई सालों से यहाँ पे सेटल्ड हैं, और इसमें यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्वॉल्व हैं, जो पैशनेट हैं इस काम के हवाले से। और यही हमारा इरादा भी है कि हम यंगस्टर्स को इनकी जो एनर्जी उसको यूज़ करें। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नेटवर्क है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि हम कोऑर्डिनेटर्स, हर शहर के अपने एक कोऑर्डिनेटर्स हम मुंतखब करते हैं। जैसे कराची का एक कोऑर्डिनेटर है, लाहौर का एक कोऑर्डिनेटर है, कोयटा का एक कोऑर्डिनेटर है, इसी तरह से दीगर शहरों में कोऑर्डिनेटर्स हैं और उनके अंडर्स जो है हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। और हमारी जो काम करने का तरीका है वो ये है कि हमारी जो ओवरसीज़ की टीम है, जो हमारा बोर्ड है, वो कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो आइडियाज़ हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और उन आइडियाज़ को हम बोर्ड के थ्रू पास करा के अपने कोऑर्डिनेटर्स तक, जिस शहर में हमें काम कराना होता है, हम वो जो असाइनमेंट है वो हम अपने कोऑर्डिनेटर्स को देते हैं और वो कोऑर्डिनेटर जो हैं वो डाउन द लाइन अपने जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो उनको वो पूरा प्लान देते हैं काम करने का, उनसे वो तरीक़ेकार डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं और जो भी वहाँ पे जो ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसकी पूरी जो रिपोर्ट होती है वो मुस्तकिल बुनियादों पे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया तक तमाम जो इसमें चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं एनजीओ की, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हो रहे हैं, और वो सारी चीज़ें मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचाई जाती हैं। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर सेहत और तालीम के हवाले से तो काम कर ही रहा है, लेकिन यतीम
اور غریب بچوں کے لیے उनकी ज़रूरतों को बहाल करने के लिए क्योर पाकिस्तान कई बरसों से मॉल ऑफ स्माइल के नाम से एक मॉल का इनेकाद भी करता है, जिसमें बच्चों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम अशिया सिर्फ एक मुस्कुराहट के एवज दी जाती हैं। ताहम ये मॉल ऑफ स्माइल है क्या, इस हवाले से सीरत अब्बास बताते हैं। मॉल ऑफ स्माइल्स का मतलब यानी कि मुस्कुराहटों का बाजार, एक ऐसा शॉपिंग मॉल, एक ऐसा शॉपिंग सेंटर जहां पे बच्चे एक मुस्कुराहट के जरिए अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पिछले 5 सालों से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इस बाजार को हम हर साल लगाते हैं आने वाले उन बच्चों के लिए जो यतीम खानों से आते हैं और जो मुख्तलिफ डिसेबल सेंटर से डिसेबल बच्चे जो हैं वो हर साल इसमें शिरकत करते हैं। इस बाजार में तकरीबन 600 से 650 बच्चा हर साल शिरकत करता है, और इस बाजार की खासियत ये है कि एक मुस्कुराहट के जरिए बच्चे अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। मुस्कुराहट से मतलब मेरा ये है कि बच्चे के पास कूपन होता है और हमारे फ्रेंडली जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो बच्चों को मुस्कुराहट के एवज और उस कूपन को दिखा के वो अपनी ज़रूरत की चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इस बाजार के अंदर जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इसमें बच्चों के लिए उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खिलौने, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें शामिल हैं, जिसमें आपके ज्योमेट्री केसेस हैं, आपके स्कूल बैग्स, आपके टिफिन बॉक्सेस और आपकी किताबें हैं, आपके कैरियॉन्स हैं, आपकी मुख्तलिफ जो भी चीज़ें एजुकेशन के हवाले से रिलेटेड हैं वो सारी इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ हम जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डालते हैं वो ये है कि 1 साल का मेडिकल उन तमाम बच्चों को मिलता है, और हर साल इसमें 600 बच्चा रजिस्टर होता है। अगर उस पूरे पीरियड में 1 साल के पीरियड में अगर किसी बच्चे को भी किसी भी मेडिकल नीड की ज़रूरत हो तो वो उसके पास वहाँ पे कवर होता है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों के फ्यूचर को, मेडिकल फ्यूचर और एजुकेशनल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। हम हर साल इस मॉल ऑफ स्माइल्स का इसलिए इनेकाद करते हैं ताकि जो उनकी पूरे साल की जो नीड है वो एक ही बड़े एक मॉल में पूरी हो सकें, ताकि वो इज्जत के साथ स्कूल जा सकें, हर उस बच्चे की तरह अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। हर बच्चे का एक ख्वाब होता है मेरे पास एक अच्छा बैग हो, मेरे पास अच्छे शूज़ हों, अच्छे कपड़े हों, मेरे पास एक अच्छा गुड लुकिंग स्टेशनरी केस हो। हर वो चीज़ जो बच्चा दिमाग में सोच सकता है हम उस चीज़ को दिमाग में सोच के उस बच्चे के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। सेहत और तालीम के हवाले से तो कई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योर पाकिस्तान इस शोबे में मुनफरिद क्यों है और उनके पास तालीम के हवाले से क्या मंसूबे मौजूद हैं, इस हवाले से भी सीरत अब्बास ने बताया। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर मॉल ऑफ स्माइल्स पिछले 5 सालों से रन कर रही है कराची शहर के अंदर, और बहुत कामयाबी से इसका सफ़र जारी है। लेकिन हमारे फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान है कि अब इसको मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको फैलाएं, क्योंकि सिर्फ कराची में तो यतीम नहीं है, पूरे मुल्क में यतीम है, और ये जो कॉम्प्लेक्स सेक्टर है पूरे मुल्क में पाया जाता है। हम अनफॉर्चुनेटली हम इसको बहुत पहले से कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ का जो वक्त होता है अल्लाह ताला ने उसका तयन किया था उस वक्त का, हमें उस वक्त में ये चीज़ समझ में आई। और 2014 की बात है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसके अंदर ऑर्फन्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए, एक टिपिकल चैरिटी की तरह काम नहीं किया जाए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि खेल के अंदर बच्चों को उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी मिल जाएं, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और उनको पता भी ना चले। तो हमने सोचा कि ऐसा तरीका अपनाया जाए जिस तरीके से उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो बहुत मुश्किलों के बाद 2015 में हमने इसको एग्जीक्यूट किया, और आइडिया हमने 2014 पूरा लगाया इसको सोचने में कि एक ऐसा आइडिया, कॉन्क्रीट आइडिया जब ये मार्केट में फ्लोट हो तो ये कामयाबी का सफ़र तय करे। और इसके साथ साथ 2015 से लेकर अब 2020 आगे हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो एक बहुत ही छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह से बहुत पसीराई मिली, लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया, और बच्चे बढ़ते चले गए और स्टॉल्स हमारे बढ़ते चले गए, हमारे साथ मुख्तलिफ लोग आते चले गए। आज माशाल्लाह 2020 आ गया है, हम इसको बहुत अच्छे और ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स हमने इसका नाम दिया है, ये जो हम 5th ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स का, जो हम हर सालों से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसी भी इदारे की शुरुआत तो हो जाती है, मगर वो कितना फाल अंदाज में काम करता है ये कुछ अरसा गुजरने के बाद ही पता चलता है। ताहम क्योर पाकिस्तान वेलफेयर कब से काम कर रही है और इसने क्या क्या कामयाबियां समेटी, इस हवाले से सीरत अब्बास ने बताया। जी, मॉल ऑफ स्माइल्स साल में एक बार एग्जीक्यूट होता है, और इसकी जो वर्किंग है तकरीबन 2.5 से 3 महीने की वो वर्किंग है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक मॉल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा एक प्रोजेक्ट नहीं है,
اس کی پوری ایک اسٹیٹسٹکس ہے ہمارے پاس، اس کے ہماری کیلکولیشنز ہیں اس کے اوپر. جو 600 650 بچہ اس کے اندر آ رہا ہے، ہمیں بہت ایکوریٹ ہونا پڑتا ہے اس چیز کے لیے، آئدر کہ وہ ڈیزرونگ ہیں، اور جس بھی یتیم خانوں سے یا انڈیویجول فیملی سے جو بچے آ رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ کیا ہے، ان کا موڈ کیا ہے، ان کا ایج گروپ کیا ہے، ان کے سائزز کیا ہیں، کیونکہ اس میں کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں. تو اس کی پوری نمبرنگ کرنے میں اور اچھے سے اچھا سامان خریدنا، ہم اس کو یوز سامان نہیں خریدتے، ہم مارکیٹ سے اچھا نیا برانڈ نیو سامان اٹھاتے ہیں بچوں کے لیے، اور ان کے لیے ہم وہ چیزیں وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے، جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی اسکالرشپس ہیں، میڈیکل کے حوالے سے جو ان کی رجسٹریشنز ہیں، اس کو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں پورے سال اس کی ورکنگ کرنی پڑتی ہے. تو بیسیکلی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال آف اسمائل جو ہے وہ پورے سال اس کی ورکنگ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو مین ورکنگ ہے وہ 2.5 مہینے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہر سال جب یہ ایونٹ آتا ہے تو پھر وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے وسائل دے اور ہم اتنے کامیاب ہو سکیں کہ ہم اس کو سال میں 4 سے 5 بار کریں اور مختلف شہروں میں کریں. لیکن یہ بہت ایک کاسٹلی ایونٹ ہے، اور اس کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جن بچوں کو آپ یہ سامان دے رہے ہیں، اگر آپ ان کے موڈ اور ان کی ایج گروپ اور ان کے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ سامان نہیں دیں گے تو وہ بچہ استعمال نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں بچے کی سائیکی کو سمجھنا پڑتا ہے، بچے کے موڈ کو سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور یہی اس پروجیکٹ کی شان ہے کہ صرف سامان دینا ہی ہماری پرائرٹی نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق ان کی ضرورت پورا کرنا، ان کی ضروریات کے مطابق سامان دینا، یہ مال آف اسمائلز اور کیور پاکستان کی پرائرٹی ہے. کیور پاکستان ویلفیئر کے فاؤنڈر سیرت عباس زیدی اپنے ادارے کے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور وہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا جو فیوچر پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ٹریڈ اسکولز کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ایسے رجسٹرڈ ٹریڈنگ آرگنائزیشن کورسز ہوں جو ٹریڈ اسکول ہوں جو آسٹریلیا سے بھی سرٹیفائڈ ہوں، اوورسیز سے بھی سرٹیفائڈ ہوں، اور وہاں پہ کچھ ایسے کورسز کرائے جا رہے ہوں جن کی یہاں پہ بہت ویلیو ہے، تاکہ اگر بچے کل کو اپنا فیوچر بنانے کے لیے باہر آنا چاہیں تو ان کے پاس کوئی وہاں کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ان کے پاس ایسی کوئی کوالیفیکیشن ہو جس سے وہ اپنے آپ کو اس لائن میں فٹ کر سکیں، اس لائن میں لا سکیں اور اپنے روزگار کما سکیں. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی اسکولنگ پراپر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یتیم خانوں میں اگر پل رہے ہیں یا پھر وہ سنگل مدر کے زیر اثر پل رہے ہیں، تو ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی اچھے اسکول میں جا سکے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا ہنر سکھا دیا جائے جس میں جیسے کہ ہارڈ ویئر ریپیئر کورسز ہیں، موٹر ریپیئر کورسز ہیں، موبائل ریپیئر کورسز ہیں، سافٹ ویئر کے حوالے سے ایپ ڈیولپمنٹ ہیں، ایپ ڈیولپمنٹ کی کورسز ہیں. اس طرح کے کورسز اگر ہم ان کو سکھائیں تو وہ اپنا روزگار پاکستان میں بھی کما سکتے ہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جا کے کما سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا ہم نے لاسٹ ایئر ایک تجربہ کیا تھا جو کامیاب تھا. ہمارے ساتھ ایک سڈنی بیس فرم ہے جو ایپ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی کام کرتی ہے. انہوں نے وہاں پہ بچے جو ہیں وہ پک کیے اور اب ان کو جو ہے وہ ایپ ڈیولپمنٹ کی کورسز کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے. اگر ان میں سے ایک بچہ بھی، میں کہتا ہوں کہ اگر ایپ ڈیولپر بن کے اگر کسی اچھی فرم کے لیے ایپ ڈیولپمنٹ کرنا شروع ہو جائے، ایپس بنانا شروع ہو جائے، تو میں سمجھوں گا اور میری ٹیم سمجھے گی کہ ہماری جو محنت ہے وہ سوارت گئی ہے اور ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. کیور پاکستان ویلفیئر جس کے تمام تر ٹرسٹیز اوورسیز پاکستانی ہیں، مگر اس ویلفیئر کو فعال انداز میں چلانے والوں میں ایک اہم کردار فرحان ہے، جو پاکستان میں اس ویلفیئر کی سرگرمیوں کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ فعال انداز میں چلا رہا ہے. کیور پاکستان میں ایز اے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جو ہے وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ان فلاحی سرگرمیوں میں. والنٹیئرس کو اکٹھا کرنا، والنٹیئرس کی تربیت کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلنا، اور سوسائٹی میں جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے ہوں، کچی بستیوں کے مسائل ہوں یا صحت کے حوالے سے مسائل ہوں، تو میں مسائل کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہمیں کس ٹائم جو ہے وہ کون سا پروجیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں کس کام کو لے کے چلنا چاہیے. اس ادارے میں جہاں درجنوں لوگ کام کرتے ہیں، انہی میں سے ایک بلال بھی ہے جو والنٹیئرلی اس ادارے کا حصہ ہے. تاہم وہ اس ادارے سے کیسے منسلک ہوا، اس حوالے سے بلال نے بتایا. آنے کا مقصد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خدمت خلق کا جذبہ تھا. اسی کے تحت سیرت بھائی سے کانٹیکٹ کیا اور پھر سیرت بھائی نے موقع دیا اس کا، اور ماشاءاللہ جتنے ایونٹ ہوتے ہیں وہاں جا کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور خاص طور یہ کہ مال آف اسمائل میں جا کے تو جب یتیم بچے وہاں خوش ہوتے ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں ان کے چہروں پہ، تو وہ تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اس وقت. تو
اور بہت اچھا رہتا ہے سب یہ. کیور پاکستان بنیادی طور پر ایک پلیٹ فارم ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی جذبہ حب الوطنی سے سرشار نوجوانوں میں ایک رباب اصفہانی بھی شامل ہیں جو ایک عرصے سے کیور پاکستان کا حصہ ہیں. وہ اس ادارے کا حصہ کیسے بنی اس حوالے سے وہ بتاتی ہیں. بیسکلی مجھے سوشلی اس قسم کے کام کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے اپنے شوق ہر طرح کے پلیٹ فارم سے پورے بھی کیے. بہت ساری آرگنائزیشنس میں میرا حصہ بھی رہا ہے اور ڈفرینٹ طرح کی جگہوں پہ میں نے کام بھی کیا ہے. لیکن یہاں پر میری ملاقات جو ہوئی تھی وہ فرحان اصفہانی سے جو ہے وہ ایک اس کے ذریعے ہوئی. ایک انٹرویو کے ذریعے میری یہاں ان سے ملاقات ہوئی جس کے بعد باضابطہ طور پر میں نے آرگنائزیشن کو جوائن کیا اور انہیں میرا کام بھی بہت زیادہ اچھا لگا. تو اس لیے اب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے جو لیڈیز ونگ ہیں وہ میں سنبھال رہی ہوں. کیور پاکستان میں کتنی خواتین کام کرتی ہیں اور رباب اصفہانی باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تقریباً ہمارے پاس 150-200 لیڈیز ہوتی ہیں اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ہمارے بہت اہم امور انجام دیتی ہیں جن پر ہم پراپرلی ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جو باقی ہماری لیڈیز ونگ ہیں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام اور اس طریقے سے پوری پراپر ہمارے پاس ایک ٹیم ہے. اپنے ملک و قوم کے لیے جذبہ رکھنے والے لوگ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں ان کے دل اپنے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ میلوں دور بیٹھ کر بھی وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. سیرت عباس زیدی بھی اگرچہ وطن سے دور ہیں مگر انہوں نے جو کام کیا وہ انہیں دور رہ کر بھی وطن میں ہی رکھتا ہے. یقیناً سیرت عباس زیدی کا یہ کام قابل ستائش ہے اور اس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے.